Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Maulana Iqman di Kabar Sukorejo. Pemirsa, kunjungan terakhir dari Dr. Syekh Muhammad Darwis dari Damaskus, Syria, yaitu mengisi acara bersama seluruh santri tahfidz Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan acara yang sama, yakni acara Muhadharah Ammah. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Muhadharah Ammah dengan tema berdakwah dengan nilai-nilai Al-Quran yang dilaksanakan pada pagi hari ini dari jam 9 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat untuk santri putra yang bertempat di pendopo asrama Tahfidzul Quran Putra. Sedangkan untuk santri putri dimulai dari jam 13.00 hingga ba'da sholat asar yang bertempat di pendopo asrama Tahfidzul Quran Putri. Radhiyallahu anhu wa ardhah indama qala innama ja'ala ad-dar al-akhirata mahallan li jazaa'i 'ibadihi al-mu'minin li'anna hadhihi ad-dar la tas'u la yuridu an yu'tiyahum ad-dunya saghira wa anta laka jannatin na'im kayfa tas'a hadhihi ad-dunya la tas'a innama ja'ala ad-dar al-akhirata mahallan li jazaa'i 'ibadihi al-mu'minin li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum. Kita menjawab dengan jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menjelaskan kenapa ganjaran pahala membaca Al-Quran itu diberikan di akhirat. Karena dunia ini tidak akan cukup untuk menampung balasan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dilakukan yang disebabkan karena kebaikan dia ketika di dunia. وهذا مثاله الجنين في بطن أمه الذي في الرحم لو كان عنده عقل هذا الجنين لو كان عنده عقل وخاطبه أبوه من خارج الرحم قال له سأشتري لك سيارة قال أريدها الآن أريد السيارة الآن كيف تدخل السيارة إلى الرحم السيارة ذات الرحم صغير لا يسع السيارة كذلك الدنيا صغيرة لا تسع نعيم الآخرة. Begitupun kisah terjadi dianalogikan dengan janin yang masih di dalam kandungan, masih kecil, akan diberikan mobil. Pasti akan diberikan mobilnya nanti ketika besar, bukan ketika dia masih kecil. Artinya dia bisa menggunakan mobil tersebut ketika dia sudah menjadi besar, bukan ketika masih di dalam kandungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي من علي بزيارة هذا المعهد الكبير ورؤية هذه الأعمال الجليلة وهذا التعليم الكبير وهذه الأقسام الكبيرة والطلاب الذين يحفظون كتاب الله والذين يتعلمون العلوم والذين يدرسون الفقه والأصول وعلوم الشريعة. لقد رأيت أمرا عجبا شيء يذهل العقول. يعني أنا حصلت لي مفاجأة كبيرة برؤية هذه الأعمال العلمية والتربوية الجليلة. Setelah beliau mengucapkan basmalah dan hamdalah, lalu beliau menyambungnya dengan sholawat dengan sirah as-sirajiyah. Lalu beliau mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada beliau berupa mengunjungi berziarah kepada pondok yang penuh keberkahan ini, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yang mana di dalamnya beliau menemukan banyak kebaikan, jumlah santri yang banyak, bangunan yang luas, tanah yang luas, dan yang kebaikan-kebaikan lainnya. Beliau temukan di situ sesuatu yang sangat menakjubkan. Di situ banyak ada santri yang menghafalkan Al-Quran, mempelajari kitab-kitab fikih, usul, dan yang lainnya. وهذا ليس مجرد معهد وإنما هو عالم متكامل ومدينة كبيرة تجمع الخيرات والعلوم والتربية والبركة والأعمال العظيمة. فالحمد لله على ما أنعم وتفضل ونسأل الله أن يزيدهم ويزيد هذا المعهد من الفضائل والخيرات. Pondok ini bukan sekedar hanya sebagai sebuah institut pendidikan,
Namun lebih dari itu, pondok ini merupakan sebuah kota, sebuah tempat yang di dalamnya mengumpulkan banyak kebaikan, banyak nilai-nilai positif, banyak mengumpulkan nilai-nilai pendidikan, pengajaran, adab, akhlak, ilmu dan yang lainnya. Sehingga pondok ini beliau sangat bersyukur berkunjung kepada pondok ini. ولذلك فأنا أشكر كل القائمين على هذا المعهد والعاملين في نهضته وفي تطويره وفي هذه الخدمات العظيمة الجليلة، وخاصة أشكر المدير الشيخ الجليل العالم الشيخ الشيخ أحمد عزائم إبراهيمي حفظه الله، بارك في حياته وعلومه وطلابه. Oleh karena itu beliau di sini merasa bahagia, senang. Akhirnya beliau mengucapkan kalimat syukur kepada segenap para pendiri pondok pesantren, para mereka yang sudah ikut berkontribusi mengembangkan pondok pesantren, membantu kemajuan pondok pesantren, juga kepada mereka para pelayan, para pengabdi yang berkenan membantu kelancaran pada ziarah ini, terkhusus kepada pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Semoga Allah selalu senantiasa menjaganya, selalu memberikan petunjuk kebaikan kepada beliau. والأمر الذي ينبغي أن يتذكره الناس ويتنبه له هو العناية بأولادهم وإرسالهم إلى هذا المعهد وأمثاله، لأن هذا يحفظ دينهم وأخلاقهم ويحفظهم من الفتن والفساد الذي يستشري ويسري في هذه المجتمعات وغيرها. نسأل الله السلامة لنا ولأولاد المسلمين عامة. Pesan beliau salah satunya adalah kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya, termasuk dari penjagaan anak-anaknya yaitu memondokkan di pondok-pondok pesantren yang baik, di antaranya pondok ini. Karena di pondok ini anak-anak diajarkan pengajaran, pengabdian, diajarkan pendidikan akhlak ilmu yang baik, sehingga si anak itu selamat dari keburukan-keburukan, dari fitnah-fitnah yang terjadi pada zaman ini. وكذلك الأمر المهم الذي ينبغي أن نذكره لأنفسنا ولكل مسلم، أن يكون لكل مسلم دور وأثر في الدعوة إلى الله وفي خدمة هذا الدين. فهذه الأعمال الكبيرة تحتاج إلى من يساعد ويعين ويدعم هذه الأعمال حتى تستمر وتقوى وتزداد. فكل مسلم ينبغي أن يفكر أنا ماذا أقدم لهذا الدين من خدمة، أرسل أولادي أو أنفق مالي أو بجاهي أو بمسؤوليتي أو بشيء يكون لكل مسلم. فالرسالة التي ينبغي أن تصل لكل مسلم ماذا أقدم من خدمة لهذا الدين. Selanjutnya pesan yang belum beliau sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya selama ada di pondok ini, yaitu setiap orang harus mempunyai nasib, harus mempunyai bagian berdakwah di dalam agama Allah, harus mempertanyakan kepada dirinya apa yang sudah diperbuat untuk agama ini, apa yang sudah diperbuat berkhidmah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dia bisa menginfakkan harta, bisa memasukkan anaknya ke pondok pesantren, bisa berdakwah dan yang lainnya, yang mana tentu harus ada keterikatan agar ada kesinambungan sehingga terjadi kebaikan yang baik seperti itu. والرسالة الأخرى أيضا ينبغي أن يعلم أبناء هذه البلاد أن هذه المعاهد تقدم خدمات عظيمة لهذا المجتمع في الأمن والاستقرار ودفع أسباب الشرور والفساد ومساوئ الأخلاق. لولا هذه المعاهد لفسدت هذه المجتمعات ولضاعت. الأولاد عندما يربون على الخلق الكريم فإن المجتمع يكون آمنا. أيها السامعون، هذه المعاهد تحفظ بلادكم، هذه المعاهد هي الأمان لهذه البلاد، هذه المعاهد هي التي تسبب استقرار هذه البلاد ودفع البلاء والفتن والشرور عنها. فادعموا هذه المعاهد وأيدوا هذه المعاهد وقووها وانصروها، فإنها هي الحصن الحصين لكم.
Beliau menegaskan bahwa pondok pesantren, pondok-pondok yang ada di Indonesia ini atau pondok-pondok yang lainnya itu tidak lebih merupakan adalah wasilah pemberian, yakni yang digunakan yang mana menjadi benteng agama ini. Kalau tidak ada pondok-pondok pesantren, maka niscaya akan terjadi fitnah, kerusakan, dan terjadi yang lainnya. Oleh karena itu, kita semua harus mendorong keberadaan pondok ini, harus mensejahterakan pondok pesantren dimanapun, membantu sebisa mungkin, semaksimal mungkin dengan apa yang kita bisa. وقد زرت أحد المعاهد في بعض القرى فحدثوني أن هذا المعهد قبل أن يقام كان هناك سرقة وقطاع طريق وإفساد وشرور عظيمة جدا. قال فلما قام هذا المعهد ونهض هذا المعهد وانتشر انقطعت الشرور في تلك المنطقة واستراح الناس. فالمعاهد أمان للأمة. Beliau pernah berkunjung sebuah pesantren dan beliau disampaikan oleh seseorang bahwa sebelum dibangunnya pondok pesantren itu banyak kerusakan-kerusakan di daerahnya, banyak begal, pencuri, keburukan-keburukan lain, kemaksiatan lain. Tetapi ketika pondok itu sudah dirikan, maksiat-maksiat itu hilang, maksiat-maksiat itu hilang. وهذا المعهد الحمد لله أنا يعني من خلال مكثي فيه هذه الأيام رأيت بفضل الله عز وجل أنه معهد موفق يدعو بالحكمة وينشر الرحمة وينشر الألفة في المجتمع. فهذا المعهد منهجه منهج عظيم، منهج الاعتدال، منهج التوسط، منهج الرحمة، منهج الحكمة. كله خير لهذه الأمة. هذا المعهد كله خير لهذه المدينة والقرية وما حولها ولكل هذه البلاد. فهذا معهد عظيم ينشر الأمن وينشر الرحمة وينشر الاستقرار. هذا المعهد إنما ينشر الخير والرحمة والبركة والألفة بين الأمة. نحن بحاجة إلى أن نؤسس في الأمة الألفة، التآلف، التعاون، التراحم. وهذا المعهد بفضل الله يقوم بهذا، يربي الطلاب تربية سليمة، تربية قويمة، تربية عظيمة، تربية جليلة القدر، والحمد لله. Beliau selanjutnya karena beliau sudah di sini beberapa hari, beliau dengan fadl Allah melihat bahwa pondok ini pondok yang sangat spesial. Pondok ini pondok yang sangat ideal karena di pondok ini merupakan pondok yang mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan pendidikan, mengajarkan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj tawasud, manhaj rahmah, manhaj ulfah, kelembutan, berdakwah kepada Allah namun rahmah kepada alam semesta. Manhaj yang seperti ini membuktikan bahwa pondok ini adalah pondok yang baik, sehingga keberadaan pondok ini akan memberikan manfaat bukan hanya kepada orang-orang yang di sekitar pondok ini, namun kota-kota yang di sekitarnya, bahkan untuk seluruh negeri yang ada di dunia ini. Menurut pemaparan salah satu pengurus tahfidzul Quran Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yakni Ustadz Ahmad Iqbal Fatoni, maksud kedatangan dan tujuan beliau Dr. Syekh Muhammad Darwis dari Damaskus Syria adalah memberikan banyak faedah-faedah ilmu Qur'ani kepada seluruh santri tahfidzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami bersyukur atas kedatangan Syekh Dr. Muhammad Darwis dari Syria, yang kebetulan beliau juga salah satu pengajar di Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Cianjur. Beliau kedatangan di sini maksud dan tujuannya adalah memberikan faedah, memberikan banyak ilmu Qur'ani kepada kami. Tadi sempat beliau menyampaikan bahwa bagaimana santri tahfidzul Quran tidak hanya sekedar dapat menghafalkan Al-Quran, tetapi juga dapat memahami makna-makna Al-Quran. Beliau juga memberikan penjelasan bahwa memaknai dan memahami Al-Quran itu tidak sulit, tetapi beliau memberikan motivasi kepada kita bahwa memahami makna-makna Al-Quran itu sangatlah mudah. Jangan sampai kemudian kita mempunyai mindset bahwa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu sulit.
tetapi Allah menegaskan wa yassarunal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, bahwa Al-Qur'an itu sangatlah mudah. Jangan sampai mengatakan su'ub, sulit. Karena kata beliau bahwa al-bala muwakkal bil mantiq. Ujian, Allah kebanyakan menitipkan ujian di lisan kita. Sehingga mari kita jaga lisan kita untuk selalu berkata baik sehingga mindset kita menjadi baik. Apalagi dalam memahami dan mempelajari Al-Quran.